नमस्कार दर्शक बंधु, मातृशक्ति केवलम चैनल रे आपण मानको सादर निमंत्रण करने सहित हृदय प्रदेश आपण मानको भाव स्नेह भक्ति पूर्वक प्रणाम। दर्शक बंधु, आपण मानकर भल पाइबा आपण मानकर स्नेह श्रद्धा नहीं आज मातृशक्ति केवलम से मां शक्ति और आपण मानक भल पाइबा को नहीं आग को बढ़ी चली केवल आपण मानक स्नेह श्रद्धा आउ भल पाइबा पाए। दर्शक बंधु, जीवन रे सबु बेले बंचिबा को हेले ये जीवन जमुना जो पथ बा जो नदी प्रवाहित होउची से नदी रे सदा सर्वदा केउठी ना केउठी बाधा विघ्नर आमे सम्मुखीन होई थाउ। और से सम्मुखीन को आमे जानिबा को हेले आमको निश्चिंत भाव रे केउठी ना केउठी किछि ज्ञान आहरण करबा को पड़िथा बा पठन करबा को पड़ता बा पढ़िबा को पड़िथा बा श्रवण करबा को पड़िथा। दर्शक बंधु, भगवान सर्वश्रेष्ठ इंद्रिय देछंती दुई आखि माध्यम रे आमे समाज को उपभोग करि परिबा बा समाज रे भल जिनिस मंद जिनिस को एई चक्षु माध्यम रे बा चक्षु इंद्रिय माध्यम रे आमे देखि परिबा। तापरे पुणी एक इंद्रिय रे श्रेष्ठ इंद्रिय ताहा हेउची एई दुई कान माध्यम रे आमे सुनी परिबा आ परखि परिबा एई जहाँ आमे सुनेचे ताहा केते दूर आम पाई बा समाज पाई क्षतिकारक बा समाज पाई आनंददायक। तापरे आउ एक इंद्रिय देशंती नासारंध्र। ए नासारंध्र माध्यम रे आमे जानी परुछे सुगंध कौन दुर्गंध कौन आउ प्रति जिनिसर सौंदर्य वासना को आमे ए नासारंध्र माध्यम रे आमे शरीर को आमे अनुभूत करि थाउ। ये होचे एक गुरुत्वपूर्ण अंग शरीर। ठीक सही बड़ी सबुठारु गुरुत्वपूर्ण आ सबुठारु महत्वपूर्ण इंद्रिय हेउची मन। सेति शास्त्र रे कहा जायछि मन नामक भयंकर व्याघ्र। दर्शक बंधु, पुन थरे कहि रखुछि मन नामक भयंकर व्याघ्र विषय अरण्य रे भ्रमण करुछि। मुक्ति पथर यात्री मनुष्य एही विषय अरण्य रे भ्रमण करिबा विपद अटे। दर्शक बंधु, मन नामक भयंकर व्याघ्र जेपरी आपण बाघ को देखुचंती देखिला परे आम अनुभूत करि परछि केते हिंस्रक भाव रे तार चाहाणी बा तार चाहाणी चालीचलन तार रंग ढंग जेपरी ठीक से भरी मन नामक भयंकर व्याघ्र आपण जदि आपणकर मन द्वारा परिचालित होउचंती ठीक आपण माने सेई मन नामक भयंकर व्याघ्र बोली हिंस्र ही पारंती बा जटिलतारे पड़ी पारंती बा किछि करिबा को जाई फसी जाई पारंती। सेति पय शास्त्र कहा जायछि मन नामक भयंकर व्याघ्र विषय अरण्य रे भ्रमण करुछि आ मुक्ति पथर यात्री मनुष्य एही विषय अरण्य रे भ्रमण करिबा विपद अटे। मनुष्य होछि श्रेष्ठ जन्म जहाँ आमे प्रत्येक पुराण शास्त्र विज्ञान रे भी आमे जानि परछे मानव जन्म ही श्रेष्ठ जन्म, मानव ही श्रेष्ठ जीव। जदि मुक्ति पथर यात्री मनुष्य बा सर्वश्रेष्ठ लाभ करथिबा मनुष्य जदि मन नामक विषय अरण्य बा मन नामक विषय मन सर्वदा एई जीवात्मा को एई संसार पाप पंकिल रे घांटिबा को चेष्टा करे, विभिन्न प्रकार आसक्ति देखाए, विभिन्न प्रकार आखि दृष्टिया आखि लोभकारी मन लोभकारी सौंदर्य देखाए बा टंका पैसा धन दौलत देखाए सबु बळे मनुष्य को निजर आकल रखा चेष्टा करबा, मनुष्य को कबल रखा चेष्टा करे। मुक्ति पथरे थिबा मनुष्य को से पथरु आनी
এই মায়া ରଚନା ଭିତରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭ ମୋହ ଆରି ଭିତରେ ରଖିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ এই ଲୋଭ ମୋହ ରୂପକ ଅରଣ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଭ୍ରମଣ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ମନ ନାମକ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଘ୍ର ବିଷୟ ଅରଣ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି। ଆଉ ମୁକ୍ତି ପଥର ଯାତ୍ରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ବିଷୟ ଅରଣ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ବିପଦ ଅଟେ। ସେତେବେଳେ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମନୁଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ସମୟ ସବୁବେଳେ ସରି ସରି ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଯେପରି କଣା ମାଠିଆରୁ ପାଣି ବହିଗଲା ଭଳି ଏ ଜୀବନ ଯମୁନାରୁ ସଦାସର୍ବଦା ବୟସ ରୂପକ ସ୍ରୋତରେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ସେତେ ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ଆମେ ମାୟା ମରିଚିକା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଚାଲୁଛେ ସେଇ ମୁକ୍ତି ପଥକୁ, ସେଇ ମୁକ୍ତିକୁ, ଆମେ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ, ସେଇ ପରମାତ୍ମାକୁ, ସେ ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ, ସେଇ ପରମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଣୀକୁ ବା ପରମ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ହୃଦୟରେ ହିଁ ଦବେଇ ଦେଇ ମନର ପଛରେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବିପଦରେ ପଡ଼ୁଛେ। ଏଇ ମାୟାର ବନସ୍ତରେ ବା ଅରଣ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରି ଆମେ ନିଜକୁ ବିପଦାମୁଖୀ ବା ବିପଦଗାମୀ କରିବାରେ ଲାଗିଛେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମନ ନାମକ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଘ୍ରକୁ ଆପଣ ଆୟତ୍ତରେ ରଖନ୍ତୁ। ସଦାସର୍ବଦା ହୃଦୟ ରୂପକ ଜ୍ଞାନ ବା ହୃଦୟରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ବାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା କହିଥାଉ ଯାହା କିଛି କରିବା, ଯାହା କିଛି କରୁଛେ, ଯାହା କିଛି ଶୁଣୁଛେ, ଯାହା କିଛି କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ତାକୁ ହୃଦୟପୂର୍ବକ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ହୃଦୟରେ ହିଁ ହୃଦୟାନନ୍ଦଙ୍କର ବିରାଜମାନ। ସେଇ ହୃଦୟାନନ୍ଦ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଥଗାମୀ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମନ ନାମକ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଘ୍ରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ହୃଦୟ ରୂପକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ, ମଙ୍ଗଳ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସୁମଧୁର ହେବ, ସୁଗମମୟ ହେବ, ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ। ସେଇଥିରେ ମିଳିଯିବ ମହାଶାନ୍ତି, ମହାତୃପ୍ତି, ମହା ଆନନ୍ଦ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।